महामंगला आष्ट्रो ओडिया तरफ समस्त स्वागत। जानिमा आज पंचांग एवं तापर जानिमा राशिफल विषय। आयुरक्षत मंगला धर्मरक्षत पार्वते जस कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च सर्वरक्षत मंगला नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मर्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। माँ मंगला प्रभु शनिदेव समस्त मंगल विधान करंतु। आज दिन समस्त सुखमय और शांतिर समय अतिवाहित हो। जय माँ मंगला, जय शनिदेव। आरंभ करवा आज पंचांग एवं तापर आरंभ करवा राशिफल विषय। आज हूँ अगस्ट मास 5 तारिख 12 हूँ मंगलवार इंग्राजी मतरे। ओडिया मतरे हूँ श्रावण मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि दिन 1 घंटा 13 मिनिट पर्यंत तापर द्वादशी आरंभ एवं ज्येष्ठ नक्षत्र 11 घंटा 23 मिनिट पर्यंत दिन बिछा चंद्र दिन 11 घंटा 23 मिनिट पर्यंत तापर धनुराशि आरंभ। 11:23 मिनिट पूर्व जो संतान आज जन्मग्रहण करेंगे बिछा राशि हे। 11:23 मिनिट पर जो संतान जन्मग्रहण करेंगे आज धनुराशि हे। एवं आज मकर राशि घातबार मकर राशि व्यक्तिविशेष मैंने आज दूरयात्रा करंतु नहीं। जानवाहन प्रति सतर्क रहा निहाती आवश्यक। एवं आज मेष वृष कर्कट सिंह तुला बिछा धनु एवं कुंभ राशि चंद्र सुधे। आज तुला एवं कुंभ राशि पुरुष वृष मिथुन राशि महिला घात चंद्र से आज सतर्क रहा निहाती आवश्यक। यही राशि व्यक्तिविशेष माने आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 54 मिनिट 5 घंटा 24 मिनिट 54 सेकेंड करते सूर्योदय। सूर्य अस्त संध्या 6 घंटा 19 मिनिट 44 सेकेंड करते सूर्य अस्त। आज एकादशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज एकादशी तिथि अनुसार गोटे छोटिया टिप्स कहूँ जो पितृपुरुष मानकर डेट मन ना कि छुतिकिया मूर्तिकिया होते श्राद्ध दिवस श्राद्ध बंद हो गला एकादशी तिथि श्राद्ध दे पारे। तेना एकादशी मुख्य तिथि श्राद्ध जो मानकर डेट मन ना कि कौन असुविधा कारण जब श्राद्ध बंद हो गला पितृ श्राद्ध हो कि मातृ श्राद्ध बंद हो गला एकादशी तिथि दिन आप श्राद्ध दे पारे। तेणु आज एकादशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। एवं आज अमृत बेला दिन 8 घंटा 1 मिनिट दिन 9 घंटा 43 मिनिट पर्यंत आज अमृत बेलार समय। जानिमा आज समस्त राशि फल। मेष राशि मीन राशि पर्यंत क्यों राशि केमिति अच्छे किपर अच्छे आसतु विचार करवा। ता पूर्व गोटे छोटिया टिप्स नवा। आज गोटे सुंदर कथा मु कहूँ गोटे राज्य अनंत बेली गोटे संतान टे थिला गोटे सुपुत्र थिला। बापा माँ को बहुत भल पाए बापार सेवा करे मार मध्य सेवा करे बहुत भल पाए बापा माँ को। तेणु ता सांगसाथी मैंने छोट पिला सांगसाथी मैंने तो डाकती अरे अनंत आस खेल जावा ना ना मुझे खेल जापरि मो बापा माँ को अनुमति नदेले ननेले मुझे खेल जापरि। अरे सांग आज एठिकी जावा ना बापा माँ को अनुमति नदेले मुझे जापरि। सांग मैंने सब डाकती ये मना करे मना करिया भितर ये कहते तोर कौन एकुटिया बापा माँ अच्छा मोर कौन बापा माँ आमर कौन बापा माँ ना तो एत बापा ईर्षा प्राणायर प्रति हिसाब धीरे धीरे अनंत बड़ ही आगू गला बयस बड़ ही आगू गला। सेमती पितृभक्ति मातृभक्ति तार बेड़ बड़ अधिक अधिक गला। ए कथा जाई भगवान पाखे पहुँचला। भगवान देखिले कली जुगे एभली सुपुत्रटी अच्छी से एत बापा माँ सेवा करुच्ची एत बापा माँ को भक्ति पाँच यहाँ गोटे विरल मुझे पाखक जी। भगवान स्वयं निजे आसिले अनंत कौन करिछि बापा माँ सेवा करिछि। बापा माँ निद्रा निद्रा शयन बापा रो गोटे गोड़ डाण हाथ धरिछि माँ गोटे गोड़ बाँ हाथ धरिछि दी जनकर सेवा एका बेड़े करुछि। बस सेवा कला भितर कबाट दिखाई ठाकुर आसी पहुँचले भगवान स्वयं आसी पहुँचले घर कबाट ठक ठक कले। अरे अनंत मु भगवान आसे टे मत फिटा कबाट फिटा ना आपण भगवान ही हूँ कि जी भी हूँ मो बापा माँ निद्रा शयन भल हो निद्रा हैनी मुझे सेवा करुच्ची निद भांगी जाव मुझे उठी पारि आप ठिया हूँ बाहर मुझे कबाट के खोली पारि ना। भगवान कहला अरे वर्षा हो बाहर ओदा ही कबाट फिटा ना आपण जो बाहर थुआई जो बारंडा बारंडा उपर आप ठिया हूँ किंतु मुझे कबाट के फिटे पारि ना। समय अतिक्रम गला राति 12टा हो गला भगवान स्वयं ठिया तो देखापी आसन देखापी सेठू अनंत बापा माँ तो निद्रा शयन पूरा गले पूरा शोई पड़े अनंत धीरे उठिक आसिले कबाटी फिटेले
भगवान शंख चक्र गदा पद्म आयुध देखी से विश्वरूप देखी स्वयं विनम्र प्रणाम कले अनंत कहले भगवान आपण दिव्य रूप मु दर्शन कले आज मुझे धन्य हो गली कि अपराध करी बापा माँ के सेवा करुले आप डाकिले मुझे उठी पारे कारण मो बापा माँ निद्रा भंग हो ना रे अनंत मु तो बहुत प्रसन्न एपरी सेवा तो करू पितृमातृंर कौन मागुच मत माग मत देवी कौन बर मागुच मत माग भगवान जो कहले अनंत हसिले कहे कौन बर मागिबी भगवान किसी बर मागी पारिनी आपको आपण मत एतिक बर दिंतु मोर एमतिया पितृमातृ मो जीवन में काल को काल यही पितृमातृ मोर हूँ मुझे सेवा करी कहबार उद्देश्य बापा माँ सेवा रे भगवान भी संतुष्ट हो जाती आजिकल कलिजुग जो सेवा चली भगवान टोटाल भी शुणे बापा माँ को गोईठा मारी भगवान पाखे मुंडिया मारिबा बापा माँ को अनादर करी भगवान को सेवा यथेष्ट करवा उषा बाहा पुण्य पर्व भल मंद अधिक अधिक करवा भक्ति करवा किछि 5 टंकार भी फल मिलवानी आग है पितृमातृ भगवान स्वयं गीतार भी प्रमाण करिसेंति तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुम्हें तुम माता तुम्हें तुम पिता तुम्हें तुम बंधु तुम्हें तुम सखा तुम्हें तुम विद्या सब स्वयं पितृमातृ आमर है प्रथम भगवान तापर देवता जितेबाला द्रविण तुम्हें द्रविण शब्द अर्थ कौन द्रविण शब्दर अर्थ कौन द्रविण शब्दर अर्थ हूँ द्रव्य द्रव्य हूँ पंचमहाभूत मनुष्य शरीर जन्म पंचमहाभूत जब एक महाभूत कटिज मनुष्य मृत्यु मुखे पड़ो प्रथम महाभूत किए पंचमहाभूत 5टा महाभूत किए 5टा महाभूत हूँ आकाश वायु अग्नि एवं आकाश वायु अग्नि जल स्थल 5टा महाभूत मनुष्य शरीर कोटी अच्छा हाथ को हाथ घसीदे गरम हो जाए से हूँ अग्नि नाकपटे पवन जाऊँगी से हूँ वायु हाथ को हाथ घसीदेला जो अग्नि गरम हो बॉडी टेम्परेचर बढ़ीगले ज्वर टेम्परेचर कमिगले कोलाप्स मनुष्य शेष मुखे पड़ो ये हूँ अग्नि पंचमहाभूत भितर अग्नि मृत्यु एमती हम तापर वायु को आसिया पवन बंद हो गले शेष लोक से पवन आकाश मातृगर्भर गोटे संतान जो जन्म हुए तालु ऊपर धक 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 हुए सेपटे जीवन मध्य जाए सेटा हूँ आकाश मार्ग शीर्ष जल पाटे छेप देहरे ब्लड यदि जलीय अंश बॉडी कमिगला सनस्ट्रोक लोक भी मर स्थल स्थल किए उदर लिभर यदि खाद्य आम खाऊे लिभर फंक्शन न कर स्थल जहाँ खाइले कौटी पड़ा पेट उदर लिभर जो डैमेज हो खाद्य न गले लोक शेष से हूँ स्थल तेणुक भगवान को पाइबा हेले आग पितृमातृ सेवा दरकार पितृमातृ सेवा जिते भक्ति कर भगवान को दरबार निश्चिंत तुम पहुँची पार जय माँ मंगला जय शनिदेव आरंभ करवा आज समस्त राशि फल मेष राशि मीन राशि पर्यंत क्यों राशि केमी अच्छी कि विचार करवा जय माँ मंगला जय शनिदेव आज मेष राशि व्यक्ति विशेष मानी आज दिन टी प्रभाव कट व्यवसाय आज आपणकर उन्नति परिलक्षित हो एवं चाकरी क्षेत्र में आपणकर उपरस्थ कर्मचारी मैंने आपको साहाय्य करेंगे सहयोग करेंगे एवं आपन को गोटे शांति मिल मन भितर गोटे धैर्य मिल गोटे साहस मिल आज आपको जो साहसटा कि आपको भविष्य आज कम कर भविष्य लाभ आज कम कर साहसटा कर्म क्षेत्र में किंतु आज टी सतर्क रे उन्नति हम कि सतर्क रे कौन से निजर आत्मीय कर्मचारी माने निजस्व लोक मैंने निजर बंधुबांधव मैंने आपको आज हैरान करपारती कौन से क्षेत्र में तेणु आप आज जगी रखी जगी रखी चलिए परिवार क्षेत्र में आनंद लगी दूरयात्रा कले आज शुभ एवं आज महिला माने धर्मपरायण हे छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हे किसी अशुभत्व दूर करने मेष राशि व्यक्ति विशेष मान गोटे छोटिया टिप्स कहूँ कि गुड़ नहीं गुड़ नहीं कि
असहाय लोक दान करंतु आपणकर आज दिनटी बहुत शुभरे कटिब तापर आसवा वृष राशि वृष राशि व्यक्तिशेष मान आज दिनटी किपरि भाव कटिब कर्म क्षेत्र में आपण आज सम्मानित हेबे आदर हेबे अन्यत्र लोकों द्वारा आप आज सम्मानित हेबे आपण आज किसी प्रशंसार पात्र हेबे एवं आर्थिक अवस्था रे आज टी आपन को उल्लेख भल टे आसो पूर्व अपेक्षा आज टी बदल आज किसी ना कि बदल जब माली मकदमार किसी समस्या थाए आज आपंकर पॉजिटिव न्यूज से क्षेत्र में आसो जमीबाड़ी जो किसी बद घटीपे किसी भातृ बद घटीपे से आपण आज टी सतर्क रे जो कार्य करेंगे परामर्श नहीं करेंगे भावी चिंती कार्य करेंगे निश्चिंत आपणकर मंगल हेब एवं महिला माने आज आनंद समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हेबे किसी अशुभत्व दूर करने वृष राशि व्यक्तिशेष मान गोटे छोटिया टिप्स कहूँ आपण आज किसी घर जो यात्रा करेंगे घर जो बाहर आपण कार्य कर्म जेकोसी क्षेत्र में घर बाहर किसी मीठा जिनिस पार्टी खाद्य खाई जातु आपणकर निश्चिंत मंगल होपर आसवा मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्तिशेष मान आज दिन टी किपरि भाव कटिब आज व्यवसाय क्षेत्र में आप आज असुविधार पड़ पारती कर्म क्षेत्र में आप आज असुविधार पड़ पारती आज चाकरी क्षेत्र में भी आप आज असुविधार पड़ पारती ये आज सतर्क रे आपण को निजर आत्मीय लोक निजर कर्मचारी निजर आत्मीय लोक आपको आज हैरान करपारती हरकत करपारती जो आपणकर दुर्नाम किसी होपे आज प्रशंसित जगह आप दुर्नाम शुणे आप भल कथा कहे से कथा मंद हो आपड़ जो कथा भावे से नकारात्मक पॉजिटिव कथा कहे से नेगेटिव हो तेना आज आप वाद विवाद दूरे रुहतु क्या साथ जुक्ति तर्क करूँ ना जो कार्य कर भावी चिंता करूँ दूर यात्रा आज करूँ ना आज दूर यात्रा कौन क्षेत्र में आज जब आप जावाक पड़े आज कैंसल करूँ आज जातुनि जानवाहन प्रति सतर्क रहा निहाती आवश्यक महिला माने टिके अशांति समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में आज असफलता अर्जन करेंगे किसी अशुभत्व दूर करने आज आप मिथुन राशि व्यक्तिशेष मान गोटे छोटिया टिप्स आपण आज प्रातः स्नान सरला ठाकुर घरे बसी एक घी दीप जाली ओं सं शनिश्चराय नमः भक्ति भाव में प्रभु शनिदेव को आराधना करूँ आपणकर दिनटी आज निश्चिंत शुभ रे कटिब तापर आसवा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान आज दिनटी किपरि भाव कटिब आज कर्म क्षेत्र में आपणकर आज स्थानांतरित जोग अच्छी आज किसी हैरान आपण हे कर्म क्षेत्र में स्थानांतरित अर्थात एक जगार आउ एक जगह को जीवे किंतु कार्य आपन को शुभत्व हेनी आप आज फॉल्स काम शुभ हम जो कार्य जी से कार्य अटकी जीव से कार्य हो पारनि आप चेष्टा कर विफल हे आप विरक्ति भाव मन भितर जागृत हे किसी नकारात्मक प्रभाव आपण मन भितर जागृत हे जहाँफल के मानसिक अशांति भोग करेंगे और शरीर उपर आज जत्न मान शारीरिक पीड़ा आपणकर आज किसी ना कि अच्छी अल्प किसी शारीरिक पीड़ा अच्छी से सतर्क हे वाद विवाद दूरे रुहतु क्या जुक्ति तर्क करूँ ना घर परिवार में अशांति घटीपे से सतर्क रहा निहाती आवश्यक एवं महिला माने आज टिके चिंताग्रस्त रे छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हे किसी अशुभत्व दूर करने कर्कट राशि व्यक्तिशेष मान गोटे छोटिया टिप्स कहूँ आज आप प्रातः स्नान सरीगला आपण राशियाधिपति ग्रह होती चंद्रमा ग्रह हूँ मनकारक और मातृकारक ग्रह कारण चंद्र पड़े मनकारक अर्थ माइंड को डिप्रेशन कर मातृकारक अर्थ माँ पर किसी प्रेसर चंद्रमा ग्रह करती पुअर जब चंद्रमास चली चंद्रमास 10 वर्ष यदि पुअर चंद्रमास चली माँ पर प्रेसर पड़े यदि पुअर चली चंद्रमास तेणु आपणकर राशियाधिपति ग्रह होती चंद्रमा ग्रह आज आप चंद्रमा ग्रह किसी मंत्र बीज मंत्र किसी जप करूँ बारंबार निश्चिंत आपणकर शुभत्व प्राप्त होपर आसवा सिंह राशि सिंह राशि व्यक्तिशेष मान आज दिनटी किपरि भाव कटिब व्यवसाय क्षेत्र में आप आज लाभवान हेबे चाकरी क्षेत्र में आप आज पदोन्नति होवार संभावना अच्छी एवं आज किंतु दूर यात्रा करूँ ना दूर यात्रा कले आप हैरान हो पारती किसी यांत्रिक त्रुटि जानवाहन अच्छी यांत्रिक त्रुटि किसी घटीपे आप जहाँफल असुविधा भोग करेंगे
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଜି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କିଛି ହେବ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରେସର ବେଶୀ ରହିବ, ପରିଶ୍ରମର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟାଦା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆଜି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ନ ହୁଏ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଗୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭରେ କଟିବ। ତାପରେ ଆସିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ। ଆପଣ ଆଜି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ବାରମ୍ବାର ବୁଧ ମହାଗ୍ରହକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ, ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହଳଦୀର ଟୀକା ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭରେ କଟିବ, ଭଲରେ ହିଁ କଟିବ। ତାପରେ ଆସିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। କିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଥ ଆସିବ ଯେମିତି ଆଜି ବ୍ୟୟ ବି ଅଛି। ହଠାତ୍ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯଥାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଆସିବ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳାରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କମଳାତ୍ମିକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯାହାର ଜାତକରେ ନିଚରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଧନହୀନ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଟିପ୍ସ। ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ନିଚରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଧନର ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ, ଅଯଥା ଅର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ବାରମ୍ବାର ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆସିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ବିଛା ରାଶିରେ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଟିପ୍ସ କହିବା। ବିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଆସିଥିବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। କିଛି ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ଆପଣ ହରେଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ହରେଇବେ ଆପଣ ଆଜି, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆସିଥିବା ଧନ ପଳେଇବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆଜି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରିବେ। କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ
ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହର କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ କରେ? এই ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମିତ୍ର ସ୍ତରରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଉପରୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସର୍ଜିକାଲ ଡକ୍ଟର କରାଏ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଡକ୍ଟର କରାଏ, ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ କରାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। ରକ୍ତକାରକ, ବଡି ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ କାରକ, ରକ୍ତକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଭୂମିକାରକ। ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ରହିଲେ ଜାଗା ବିକ୍ରି ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ପଡ଼ିଲେ ଜାଗା କିଣା ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଜାଗାକାରକ ଗ୍ରହ, ଭୂମିକାରକ ଗ୍ରହ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଭଙ୍ଗ ଭମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ, ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସୁଯୋଗ କିନ୍ତୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆସେ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଜି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ତାପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଧନୁରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ଆପଣ 9ଟା ଗ୍ରହ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଘର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, କର୍କଟ ଘରେ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ଥାଏ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ଆସିବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଘିଅ ଦୀପଟି ଜଳାଇ ବ୍ରୋଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କିଛି ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆସିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା, ପୂର୍ବତନ କଥା, ପୂର୍ବ କଥା, ଅତୀତ କଥା ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ କାଢ଼ି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଠାକୁର ଦେବଭକ୍ତି, ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଦେବତାଙ୍କ ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନମାନ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମିଳିବନି। ଆଜି ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହା କଥାରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିଛି ଅଶୁଭତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜ ଦେବରାଜ ଶନିଦେବ। ମାନେ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି 9ଟା ଗ୍ରହ ଭିତରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତଳ ଦୀପଟେ ଗୃହରେ ଲଗାଇ, ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାପରେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
से सतर्क टे रे निजर आत्मीय लोक निजर लोक निजर बंधुबांधव लोक निजर विश्वास लोक आप विश्वासघात करपारती शत्रु मैंने आपको आज हैरान करपारती से सतर्क रे आज दूरयात्रा करेंगे ना कि गृह परिवार आज आनंद देखा परिवार क्षेत्र में शांति मिल एवं संतान मान किसी गुड न्यूज आप पाइपारती जहाँफल कि मन आनंदित टिके आज आप दूरयात्रा करूँ ना महिला माने आनंद समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर हे किसी असुबत दूर करने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान गोटे छोटिया टिप्स कहूँ आपंकर राशिपति शनिदेव आपण सबुबले शनिदेवर कार्य करूँ शनिदेव को आराधना करूँ जेहेतु राशिपति आपंकर देवता होती शनि महाग्रह शनि देवता तो शनिदेवर आज पाठ करूँ शनिश्चर नाम शनिदेव 40 घरे पठन करूँ आप निश्चिंत आज मंगल होपर आसवा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक आज दिन टी प्रभाव घट आज आप दूरयात्रा कले शुभ कर्म क्षेत्र में उन्नति हो व्यवसाय क्षेत्र में लाभ क्षति तो सम्मान रहा आज आपंकर किसी मन शांति मिल मन में आज किसी शांति आसो शांतिर वातावरण किसी मन भितर सृष्टि हे नूतन लोक लोक नूतन बंधु पुरातन बंधु आज किसी आप साहाय्य पाइपारती द्वारा ही आप आज उपकृत हेबे एवं परिवार क्षेत्र में शांति मिल दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हो महिला माने आज आनंद समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर हे किसी असुबत दूर करने मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक गोटे छोटिया टिप्स कहूँ आपणकर राशियाधिपति होती बृहस्पति महाग्रह तेणु आप बृहस्पति महाग्रह प्रत्येक गुरुवार दिन आपड़ जो गोटे कम करेंगे मीन राशि अत्यंत बेड़ा खराब चली मीन राशि भल ना स्थिति आपड़ जब गोटे कम करेंगे मीन राशि व्यक्ति विशेष मान जो मैंने अच्छा आपड़ प्रत्येक गुरुवार किसी तुलसी जटा ब्राह्मण द्वारा छिंडाई कौन से वासुदेव हूँ जगन्नाथ हूँ अब नारायण हूँ रामचंद्र हूँ मस्तक अर्पण करूँ आपंकर निश्चिंत मंगल हो भाव भक्ति निश्चिंत पूजा करूँ निश्चिंत आपंकर मंगल हो महिला माने आनंद समय अतिबाहित करेंगे छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हे जय मां मंगला जय शनिदेव सर्वेषां शांति भवतु सर्वेषां पुण्य भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति मां मंगला प्रभु शनिदेव समस्त मंगल विधान करंतु आज दिन समस्त सुखमय एवं शांति समय अतिबाहित हो जय मां मंगला जय शनिदेव।